bulan seadan gila Gus Khairon yang sampean je mi celeng benih keng celeng ka yang bulan seadan gila ni ka koning kula mun katibi genteng haram genteng mun katibi kula mangkana kula ni kemun jonceng at-taufik kula ni ka ngabunga tako bungana kula ni kedeki norok at-taufik pah norok paratu mah kita paratu sosana kula aporong benra Khairon kula kapan laling kiban Gus Khairon ni ka bah coba ngengke burung beok burung gagak burung cendrawan burung cendrawasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin Abil Qasimil Amin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'a wa arinal batila batila warzuqna ijtinaba wa ibti'ada waj'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Shadaqallahul azim. Amma ba'd. وقال أيضا والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. علماؤنا الأعزاء ومشايخنا الأجلة, para alim, para ulama, para masyayikh, para guru, sesangat abtina amul ja'aki dan sangat abtina ta'zimi ajunan guru badan kaula sareng guru ajunan Hadratus Syekh Hadratul Mukarram Kiai Haji Fauzan Zaini beserta seluruh jajaran majelis masyayikh Karang Turin sesangat abtina amul ja'aki. Tak kalep ajunan semulja Kiai Haji Muhammad Khairon Zaini juga sangat abtina amul ja'aki. Ajunan semulja Kiai Haji Fauzan Lailur Rahman juga sangat abtina amul ja'aki. Tak kalep Ketua Himpunan Alumni Kiai Haji Muhammad Adi Hakim juga sangat abtina amul ja'aki. Terjugan Ketua Panitia Penyelenggara Kiai Muhammad Sakib, benda seteja para kiai, seteja para guru, siapun hadir dekat di tempat nyuun sapora tak bisa nyebut asma ajunan satu persatu karena badan kau letak oning dek asmai pon, tapi dek keseteja tanpa mengurangi rasa ta'zim dan hormat abtina da ajunan. Allahu ya'lamu bi asma'ihim wa hum yukramuna indallah. Para sepuh ini sepuh secara khusus pemangku di setempat beserta jajaran-jajaran di Saipon dan seteja alumni yang hadir baik laki atau bebini sekesempatan mangken sareng Allah etak diralengke eka di tempat tanpa terkecuali. Alhamdulillah kaula sareng ajunan bi Allah etakdir kesempatan mangken alengki apolong silaturrahim asampung kalaban kuruh ben aduaki para masyayikh semoga ahal kak dinto barokan akili dak kaula ajunan sehingga kaula ajunan teti orang selamat teka hajat itunya torya akhirat dan melar manter ya ajunan Allah ekebering sareng para masyayikh sehingga kaula ajunan teti orang semaso dak ke swargana ipun Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam mokate pada ajunan Gusti Kanjeng Nabi. Si Gusti Kanjeng Nabi ampun afakta kaula ajunan minad dhulumati ilan nur. Dari peteng iki bakatera, dari peteng obuduh iki bakatera ang ilmu, sehingga kaula ajunan bisa abitaaki antara sehak ban sebatil, antara saya ban setak saya. Selanjutnya pun
Betul kaula merasa sangat terhormat pada kesempatan are mangken cukan bisa menimba barokah ben ilmu dak ke pondok pesantren Karang Turin yang dihadiri oleh semua alumni. Semoga agak dinto cukan tetiah kasayan pribadi dak betul kaula. Apa boleh sehatir je banyak iki. Nika gula mun sampai mitong maka sampai pengajian mari tak kira mari. Agar sekat keng tingkal mak leanga tangki bu. Make jana mun semak seneka insyaallah deki angak bi lebih bah bede sakmi angak kapti ni. Bapak Ibu hadirin saya muljaki Allah. Tadi sudah banyak yang disampaikan oleh guru kita Kiai Haji Khairon Zaini. Betul kaula pada kesempatan hari ini akan menyampaikan apa yang pernah dinyatakan oleh Al-Mujaddid As-Sayyid Muhammad Ibn Alawi Ibn Abbas Al-Maliki. Beliau Kak Dinto disepakati oleh ulama-ulama di Indonesia sebagai mujaddid pada tahun 1400. As-Sayyid Muhammad Alawi Kak Dinto pernah menyatakan dalam makalahnya, silatu ma bainana wa bainatul labina, ikatan sambungan antara kami para masyayikh dan para guru, wa bainatul labina dengan para murid dan santri dan alumni, badatlok hal setelok Kak Dinto masampung mapolong antara alumni ben guru kelaben catatan mun kaula sareng ajunan andi setelok berarti kaula ajunan bekal apolong ben guru mulai dari tunyak sampai ke akhirat. Keng mun setelok kaula ben sampean ta andi menterbi Allah kelaben mulai nah dari pengajian bisa alung mulung setelok amin. Yang pertama, apa yang menjadi penyambung silatu ma bainana wa bainatul labina, senomor situng qiraatu auradina, alumni santri dan seluruh orang-orang setoman apolong setoman ngajih dak ka para masyayikh para guru timin tanda jak mangken pakun apolong maus pamausan maus wiridan maus bacaan sepamausan Kak Dinto timin emaus sareng para guru-guru kaula ben ajunan artena mun teti santri Karang Turin pleman dari pondok jak sibuk nyari malam-malam dari pondok lain josok ke pondok situ ke ijazah panapa lambak saya mau sareng Kiai Haji Zaini nikah maus guna ben sampian. Dulu ada salah satu ulama namanya nikah gula jeng bahre pot mancing gula abid les sotojuk gula bah nyelem kada jaya dekat do selalu senika bagi kelampian jeleng beni karoik antok luar gula masuk parkir umum gula masuk ya masuk ke dalam nonton ngedepak ke dalam pada saya ngatela ngarap lan mi genteng ngak habib aku ngarap akhirnya keluar boleh gula alhamdulillah masuk jangan ngadarat dari luar iki gula jangan udah pengajian hilang nih kayak bagi kantor gula para elang lagi bu. Dulu ada salah satu ulama namanya An-Nu'man bin Sabit. An-Nu'man bin Sabit Kak Dinto situng bekto pernah melampa asareng santrena dapat ke situng tempat tak bisa nyebrang karena beda tasek. Akhirnya santrena nikah ada bu katin apa kiai saya beda tasek nikah sampan tak bangki perahu tak ada. Akhirnya ada bunak An-Nu'man bin Sabit atau Al-Imam Abu Hanifah kaki macam dia cong ya Abu Hanifah Syaikhi Abu Hanifah Syaikhi Abu Hanifah Syaikhi. Bacaannya sederhana aja saking bahasa Karang Turin. Abu Hanifah tang guru, Abu Hanifah tang guru bacaanna baca karo ngagaya. Beni tahlil, beni tahmid, beni sholawat karo epakon macah Abu Hanifah Syaikhi, Abu Hanifah Syaikhi. Ken semak kon Imam Abu Hanifah. Kakila menjadi ya Abu Hanifah tang guru, Abu Hanifah tang guru. Mau songku kalaban idin Allah Al Imam Abu Hanifah ningke ka aing ngembeng santren ngembeng kiya. Debak ke tengah dase Al-Imam Abu Hanifah ni kepahagulaguan idza ma qala li rabbi amastahyaita ta'sini wa tukhfi dhanba an khalqi wa bil isyani ta'tini fa kaifa ujibu ya wayhi
wa man dha sawfa yahmini usallin nafsa bil amali min hinin ila hini. Santren apa mik kene budi je kiai engko isro ngoca Abu Hanifah tangkuru bang ti minggu lagu adi andi sultan payo ba dikir yo ba tahlil la ilaha illallah la ilaha illallah blang nyelem ke dedem kenge capo obung pahit aja kentat sering Imam Abu Hanifah pahit buaki jong kakek apa na boleh karo maca tahlil la ilaha illallah make maca Al-Qur'an kakek jiak pakun nyelem karena mun kakek tak libat engkau kurunah Al-Imam Abu Hanifah kakek tak kira dapat Allah subhanahu. Letar kadang kau ajunan keluar dari pondok pesantren mausan lembek si maus kiai tor kadang luar maus anak orang tani tor kadang lakot jaakum kota bemos selawat kula ben sampean pahinga sing mangmang pulan pamausan si maus guru pada ben maus na orang tani padahal edenem orang adikir edenem orang osmaus dak Allah subhanahu wa ta'ala nikah benni pulan panapa si maus tapi dari kak di pemausan kak di untuk kaule kalaban artian beda sampungan beda taleh setak pegak dari guru ke guru sampai sana tengah itu sampung dak Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi dan kula engak dak kesitung cerita bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika ikepong sareng orang kafir Kanjeng Nabi kak di untuk hijrah dak ke Yasrib kota bedak ke Madinah Kanjeng Nabi kak di untuk ketika telem ikepong dalam kak dinto beda telo orang sareng Kanjeng Nabi Sayyidina Abu Bakar sareng Sayyidina Ali kak dinto sareng Kanjeng Nabi epakon asarin akan te tempat asarin Gusti Kanjeng Nabi akhir Sayyidina Ali asarin Kanjeng Nabi keluar sareng Sayyidina Abu Bakar pah Kanjeng Nabi kak dinto belai pamausan sareng malaikat Jibril untuk mau surah Yasin karo kak macam Yasin artinya dari beberapa surat ini kebanyak surat selancengan dari Yasin mun abahas lancengah Yasin wal Qur'anil Hakim nika seemos Kanjeng Nabi saya paling yoning sering malaikat Jibril sampai ayat wa ja'alna min baini aydihim sadda wa min khalfihim sadda fa aghshaynahum fahum la yubsirun. Kami ciptakan dari depan tutup, kami ciptakan dari belakang tutup, fa aghshaynahum fahum la yubsirun. Maka diselimutilah dan mereka orang-orang kafir tidak bisa melihat. Kanjeng Nabi cuma mau Yasin sampai waja'alna min baini aydihim sadda keluar dari dalam reng kafir sing ngambak nuku pedang tak ngatela dak Gusti Kanjeng Nabi sehingga saya pedang cuma Sidina Abu Bakar keje pamausna sederhana king saabrengi uning malaikat Jibril tentunya dari Allah subhanahu wa ta'ala Kanjeng Nabi tak pedang. Makanya pun ulama Yasin sampai wajah ni kemalamalan elang kak. Kalau sampean hukum putro elang ah baca ni keteluar itu malam bu. Pan beri baca bah nyari kuburan lobeng sampean. Benih polamik sampean kuda kuntar ke Mekasen kota, entar ke Sampang, kota be entar ke Sumenep, gibe sepeda na oblong. Ada surat jo. Pah ya ada beda polisi. Dia ni kesampean cek berangkat ke luka. Nengeneng adek macam Fatihah atau lokalnya. Mari macam Fatihah si terakhir nyonaki ya Allah mentur elangah Al-Fatihah macam Fatihah mari napa macam Yasin waja'alna min baini aydihim saddan wa min khalfihim saddan fa aghshaynahum fahum la yubsirun kepak sepedana pah serepok mari serepok sepedana mari kepak pah berangkat nang tenang ya deung polisi sampean sampi misem insyaallah sampean mulai aderet minta manti kan lakar mentere elang gelo ontong maki orang tak elang engke oleh karena itu pamausan meskipun sederhana tapi kak dintoh ngakuki sumber kak dintoh dari orang yang luar biasa maka pamausan kak dintoh bakal etrema benda pada Allah subhanahu wa ta'ala. Pramila dari kak dintoh As-Sayyid Muhammad Ad-Dabwaki silatu ma bainana wa baina tullabina ikatan epangki asampung santre kelaban guru santre kelaban kiai kan kak dimma santre mengistiqomahkan panapa secimin ampun emaus ben ijazah akidah para santre artinya ajunan kuper dek kecompo tak usah sibuk nyari hisib dek pondok lain hisib dek kiai man kak dimman panapa lambak se emaus meskipun sederhana istiqomah aki insyaallah asampung
insyaallah teka hajat, insyaallah ijabah sareng Allah kalaban berokan asampung dak ka para guru para kiai. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Mohon ini saya pertama. Saya nomor 2, wa du'a ulana ban atua aki lana ekandi kaula pangki cek santri ka dinto asampung kalaban kiai pangki cek santri ka dinto taapesa kalaban kiai ken ka dimma santri nika bisa adua aki para guru para kiai. Alhamdulillah alumni cek pun ampun belum tahu na bedaki acara haul. Amin Allahumma. Berarti ajunan setajani kata sampung dak kepada masyayikh karang turin. Amin Allahumma. Mun la itunya ajunan tak sampung sampai ke akhirat panjenengan bekat efek sareng kiai dak ke swarga dan kula manteregi ba sekali. Amin. Amin Allahumma. Dan kula pengajian iman kak diman sering abahas bahwa kiai kak dinto termasuk orang si bisa nolongin kaula ajunan dak ke swarga Allah. Tak usah ampun sete guru ki odik saos. Di Bangkalan Cimin pernah terjadi kak dinto sering bitan kula cerita aki iman kak diman. Ada salah satu ulama di Bangkalan namanya Syekhona Muhammad Khalil bin Abdul Latif Al-Bangkalani. Syekhona Khalil kak dinto andi santre na kak dinto rang-rang ngaji, tokang kibana sandal, tokang bekum bener sopan kiai, keng tak dimma luar biasa, keng panut ke kiai luar biasa, ada loros situng bektu si kiai kak dinto Syekhona Khalil ki beda umur santre ni kekeluan seteka ada, akhirnya santre ni ke wafat, salah setengah santri wafat. Bi Syekhona Khalil etoro dek ke kupurna bah etalken saya ngacong kaki deki munitanya aki malaikat mar rabbuka jawab Allahu rabbi wa man nabiyuka Muhammadun nabi wa ma imamuka al-Qur'anu imami wa ma qiblatuka al-Ka'batu qiblati wa ma dinuka al-Islamu dini wa ma ikhwanuka al-muslimuna ikhwani. Jawab ya karena lisan sifase saya ngacak tako karena seduanya pada makhluk Allah. Kuper Syekhona Khalil dapat kata lemah, Syekhona Khalil dapat kata lemah kepah kasokan. Cek pun reng karang turin ageleen, cek pun santri koh sampai ngelakak. Jadi santri ini kegeton tak biasa Syekhona Khalil datang dari makam pah kasokan. Akhirnya takut beda santri seandi ate coba dak ke kiai. Situng santri matur ke Syekhona, Syekhona matur kak dinto. Tak biasa na ajunan datang dari kuburan pah kasokan ageleen sangat ketijik puru. Beda panapa kira-kira Syekhona Khalil pah cerita engkau minta ageleen kana engkau mulai dari kuburan bi Allah hijab lengaleng antara alam barzakh ben alam dunya bi Allah yangka sampai tangkopeng ngiding ke cerita nak malaikat mungkar seatanya katang santri idum kubur le jawab pendatang santri je pana jawab engkau bah jugel je kau bah geleen katina apa pah cerita aki malaikat datang je pun bah tanya ke santri ya fulan mar rabbuka siapa pangeran na kaki baik kalau pai sa iba na gila apa kuwi cak la Arab cak orang tahu ning Arab kira pikir tak kaya ngai bahasa bu sini malaikat boleh benih king tak jawab ku malaikat boleh benih king tak ngargai pertanyaan sampian haram billahi king tak tahu boleh malaikat. Jadi saya kan aku bahagia aja malaikat bahaya jawab sedikit. Sedikit bahaya malaikat sedikit. Bayar bukti malaikat tak? Sedikit bahaya. Sampean mun lakar terode nga. Kenapa jawab nama Rabbuka? Coba sampean acabis ke Jumbangan ke Bangkalan ke guru-guru. Malaikat mungkar nakir nyutul keluar rontar ke saya kan aku Lebih sampean bah periksa ditanya aki ke guru-guru saya kan aku napa jawab pernah dari Rabbuka kai? Napa dekik si deti jawab pernah guru kula? Le kai jawaban kula. Malaikat terjenggeng. Malaikat mungkar bahagotok ke malaikat nakir. Tina aki boy. Tumai tina aki na. Aba mun pahitorok mun najabis ka saya kona khulilong. Ku apa na boleh karo menem. Make saya ibu jawab kapi dekik. Ku tak pahitina aki. Ni kaking gara-gara akat tengka guru. Saya guru na tipi ni kaki ibadah alam dunya. Saya kena khulil kita sedda. Saya sedda santrena keng pulan akat tengka guru. Santrena kesalamat di Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Selamat. Ni kebeni cuma cerita Pak. Ni kebeni cuma tutur tinolar. Beni cuma kopeng ke kopeng. Dalam kitab Is'adur Rafiq ala syarh Sulamit Taufiq di juz awal bab al-iman ala su'ali munkarin wa nakir diceritakan kejadian yang persis ketika dinto
Bagaimana Al-Imam Abi Yazid Al-Bustami andi murid. Saya murid tani kenyengkak. Menengkok ku mati pahitanya akibat malaikat. Karo aju apa situng? Marrabbuka ana khadimu Abi Yazid kula santrena Abi Yazid. Wa man nabiyuka ana khadimu Abi Yazid kula santrena Abi Yazid. Wa ma imamuka apa kula ni kesantrena Imam Abi Yazid. Selamat. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Maka ada sampean budian tak usahanya banyak jawab. Okay? Marrabbuka kula santrena ke Haji Fauzan atau ke Haji Zaini Karang Turin. Insyaallah selamat. Amin. Jika mun bade sepepek je lagi pula. Aku panjung sini ke bah percat ni ke sekelero beni guru keng sampean tak aja ke sampungan dek ke guru. Jadi mun sampean lah ajub sini ke ternyata tak selamat sekelero beni kiai, sekelero beni masyayikh berarti sampean tak sampung ben kiai keng pandebak ke kuburan bah ngaku santren kiai. Cek mangkin terkadang mun ya ada marketek ya dong engki marketek tu ada tu bener aku. Keng mun beda iya, dengan bahira sani kiai nah, engki. Makanya saya pernah kena mungkin tak lemule dari kardu arasanan tak bu ambu tak mile tatang ke tak mile guru nikatan dana orang seputu. La ilaha illallah La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Jadi mun badeguk-leguk saya nyimpang, mun badeguk-leguk saya tak sampung, maka tentu para kiai tak bertanggung jawab. Mangkana dari cerita Ki Puruh selamat panjenengan gempang cek sampai apesa dari kompolan alumni Karang Turin. Insyaallah panjenengan selamat kapi. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Karena makin kesamaan mulai di benian tak pada bi zaman lambek kak. Mun zaman kula ben sampean lambek selamat. Tak usah ki zaman panjenengan dan kula ki kene boy luar biasa ke kiai. Kayak gini bang ki. Mun kocak kiai Allah dan kula sekolah tahun sangat-sangat masuk ke dalam kelas. Ni kemun bade kiai masuk ke dalam kelas tak bengal tojuk buk mancing istiadat kiaman Rabbi fajjal mujtamana wa yatu husnul khitami waqtina ma qad sa'alna min natayakal jisami min natayakal jisami. Ni tak bengal tojuk mun tak jaga kiai lengki atau tak pakun kiai mun kiai lengki baru tojuk boleh. Kiai pak nulis ia ada bertulisan tak panjang tak bengal atanya di ketujuan apa napa sul adab maju kada pelempon dibagi kadin tu panapa kiai ori tetas jong engki baca berbabak ngecit bebak ngepes buta jabertak bebi buta sebabaan tak jabertah ngepes sumim jabermata jabertak tahu mata mulai bang kita tulis nani ketujuh pahe tulis tak bengal atanya di ketujuan ni tak bengal tulis pas kapan beli boleh mungkin guna pedampung ngajar Benggalan buk alhamdulillah santri Benggalan burlebur kak kula kapan nulis tak panjang pas bidar nyander tat apa bicara dalam ya hari ini cedek kira kula nulis tulisan tak panjang bah dibudi benih mancing bah tat cedek ngandeng kaya dengan kaya bah dibun pojoki nyampit tahu ustad dia cedek kecek rajo nih cencen prosedoi dalam ngarang kubik guna lain dan kula lambak ki asa kola saus katina pa ajunan ten tojung sayan ketika ajunan ki anum ni ki zaman ten kula lah saya teh beung mangken la lain kak masuk ke dalam kelas mun tak tege kiai masuk ke dalam kelas mun tak tege kiai rabu tak bengan keluar bu apa sebab takok sul adab sering bitan kula cerita akhir madrasah ro ikhtibar pondok pesantren anak doman sesuai kelas itu abda'u bismillahirrahmani wa birrahimi daimil isani kelas 2 ala la tanalul ilma illa bisittatin saumbika an majmu'iha bi bayani dzakaun wa hirsun wastibarun wa bulghatun kelas 3
fi'lun thulathiyun idza yujarradu abwabuhu sittun kama satusradu fal ainu in tufta bimadin faksiri aw dhammu aw faftah laha in ghabiri wa in tudamma fatmu man hafihi aw tang jappi da ibri sakek gigi isi kana kalna kalike ngana doman kelas 4 kelas 5 ni kana doman alfiya qala muhammadun huwa ibnu maliki ahmadu rabbillah khaira maliki mun tak teke kiai rabu ni kapakun anak doman tak ambu kiai tak rabu pas sampai mari kapan lestari pah pleman aring baru jadi lo pah tatar celader keluar karena ketika keluar masyarakat ni kepah coba persangkaan yang ku kiai tak bolang yang ku bi kiai tak yurus mungkin ni kay bengalan cak macam na doman kana anak doman ka kikeng lagu na lagu demo ogga kata sebangku nuku ubak pahidor centor bencek-kocek Ula Muhammadun huwa ibnu maliki ahmadu rabbillah khairu maliki musalliyan ala nabiyil mustafa wa alihil mustamilin syarafa ke Fauzan tak betah dari dalam nyampit ka tak kempang malain nak kanak santre ki anguan ngala batoroan sape mun sape pecot langsung norok bunte mun santre pecot reng tua nangi beare benggalan mun sampangkan belambek si ada yang terus aki deki yambek mo den aku den mencari Allah ibu selamat amin amin makanya kalau alumni terus jadi orang mulja benih masalah amalan napa saya kelakon tapi seberem pebanyak kula panjenengan ka dinto masemak ben nyeleke dek ke guru maka mun kula ben sampean aja ge sampungan insyaallah kula ben sampean muljam ku Allah Subhanahu wa taala amin Allahumma katipun apa saya na panjenengan bade masyarakat katipun apa paratuna panjenengan bade masyarakat tergantung aja ge sampungan tergantung aja ge talih tak pepeke dari para guru para kiai mun kau leban panjenengan aja ge insyaallah sareng Allah aja ge kau leban panjenengan manter sedaja alumni karang turin ke Allah terus aja ge amin bi Allah ta'ayyub amin pakun istiqamah nyeleke dek ka guru sehingga benih karo itunya bisaos tapi sampai ke akhirat kau ajunan ekibah eka sareng sampai dek ke surga Allah amin Allahumma undang lambek ilakar lain ya Allah cak mun lambek nikah ada salah satu kiai namanya Kiai Abbas itu dari Banyuwangi dia kecimin toman munduk dek ke Syekhona Khalil bin Abdul Latif Al-Bangkalani ketika beliau ni ke munduk periksa serang Syekhona Khalil siapa kakek Abbas kiai dari Dimma Banyuwangi apa karpa munduk ke dan gula dia jaga kelula dia jaga aki tang tanian takok kotor kau ki keluar saya kena Khalil ni ke Bahmios benih sejam teluari telu malam saya kena Khalil Rabu Syekh Abbas Banyuwangi kak dintok pakun nengeneng benepung kana bau kaki kita nyempang bos punten kiai kita nyempang aja kita kok beda daun bau keker karena ajunan makon pakun jaga aki takok kotor kerja tak wali kan mun mangkin mun pas sampai kiai andi bau pas santri kayak nyelekek ke beberapa bau bitong bau mun tak elang lemat ongguan cak macem bah bau abu lemak ni murda ada kesang bau na abu lemak santri senaik ke betok aji yang mun gigi ke alapun kaki bau na kiai turun ngalak kitab sikit core bang ada cang kitab re wala tak khudu ben tak uleh ngalak sampean kapi maling ngang muka kitab wala tak khudu ben tak uleh nganak sampean kapi min dari kiai saya anda tung situng maksud tak munding kiai aja galak ketung situng pah pakemer sagale kita apa bener kence tak aja nyongsang semacam baik seroja gining belen cak mun lambek nikah mun kau ring aku ring metu nikah ka aja menikah aku pak iki bang saya kena kau lili ketika ngetelak jiran pote tak kesukaan numpak kolan guru andi jiran pote tak kok katuron na jiran na guru nak mangkin benih karo jiran na guru na benih karo aja kiai na putra na kiai menangis deret teh boleh cek menangis lah putra na kiai ki nyampit pakai putra na kiai mun cek meleng kayak cek empong kaki ki nengara oleh karena itu ketika kau ajunan aja ga tata krama aja ga akhlak dek ke guru insyaallah kau ajunan imamul jisran Allah Subhanahu wa taala amin Allahumma
Amin Allahumma. Pramila dari kak dinto ulama ajabu. Mun bade orang keluar dari pondok pesantren, ternyata musibah naraja. Rizki sampian seret make alaku tak alum hasil. Dua ni kau coba perhatiaki. Mun tak kelero kau orang tua dua, kau la ajunan kelero dek ke guru. Dua ni ke becek. Mun dua ni ke sai, mun dua ni ke becek. Insyaallah kau la sering ajunan bi Allah bakal iba saya. Kau la sering ajunan bi Allah iba bagus. Kau la sering ajunan bi Allah bakal iba becek. Amin Allahumma. Mohon, ini kasih nomor 2. Kenapa sih nomor 2 kak? Tulan. Tak usah nomor 2 cang si bini. Apa cak bagi mertu ngalai kalau payah. Apa mertu ngabu kilo? Cak le gula kecil kan tu tabi ni kan ada bukan. Cak gula kita nyimpang lai langkap di bu. On, saya ulangi sekali lagi. Pernyataan Al-Mujaddid As-Sayyid Muhammad ibn Alawi ibn Abbas Al-Maliki. Silatu ma bainana wa baina tullabina. Asampunga kami para kiai, para masyayikh yapun As-Sayyid Muhammad wa baina tullabina ban antara para alumni, para santri epangki asampung napa punten pakun beda hubungan napa punten etorai kalaben telo. Saya pertama qiraatu auradina kalaben maus sateja pamausan selamba ijazah sareng kiai. A istiqomah aki pana palamba se istiqomah aki pondok pesantren mun dapat kecompok pakune maus lamba beda istiqomah maca selawat dapat katelem sampean beng sebeng maus napa punten maka ni keokoran sampean asampung kalaben pondok napa punten mun pakun maus alhamdulillah panjenengan berarti pakun tak apesa ben pondok ben kiai keng mun sateja pamausan sateja wiridan setimin ijazah aki setimin elang kengaki pondok ketika ajunan beda pondok pesantren dapat kecompok elang justru pah nyari mal amalan jiman keaman lebih bahaya mun sampai aroma saragu kalaban pamausan seijaz aki kiai berarti kuleban sampean secara tak langsung apesa jauh dari kiai manter salah metah amin Allahumma. Nomor 2 pangki asampung napa punten kaula ajunan sareng kiai wa du'a ulana atuaki para guru atuaki para kiai baik para guru seampun beda esan jinga Allah subhanahu wa ta'ala. Kota berkiai kiai seki bedah eka di tu tempat cebu ambu tu aki bani kiai si foto tua justru kula ajunan kalaban atuan nunjuk aki asampung kalaban kiai bani karo akili ke kiai tapi justru baru kana doa ni ke akili dak kaula panjenengan mangkana sampai al Imam Ahmad ibn Hanbal kak dinto aku di potra Abdullah kak dinto sampai keton apa napa karena Al-Imam Ahmad ibn Hanbal setiap ba'dah salat maktubah adu'aki Imam Syafi'i tak buambu pramila dari kak dinto asampung napa punten itu aki napa punten kurunah maka tak perlu atanya engkau ke kiai dia semak apa aja tak usah beni masalah urusan semak aki pangki karena pun kaula ajunan tak adu'aki secara tak langsung kaula ajunan ampun peka ampun nyimpang dari kiai manter bisa adu'aki kuru-kuru kaula ajunan sehingga kaula ajunan sareng Allah subhanahu wa ta'ala yang kepakun asampung tak asa pesa dari kiai amin Allahumma amin Allahumma. Pon senomor telok seterakhir japun As-Sayyid Muhammad wassairu ala manhajina pangki cek kiai ben santre aja ga hubungan kalaben kiai santre nikah aja ga manhaj para guru pana pasidati jalan na para kiai pana pasidati pangkalian para kiai jaga kala Kiai Haji Khairon Zaini sudah memberikan beberapa wejangan ada masalah rencana ke depan dari pondok pesantren ada yang di bidang pendidikan ada yang dari bidang ekonomi kan gak di pesantren nikah sampung maka tak usah pakon tak usah soro saya dukung sampian asampung saya tak dukung berarti sampian apesa paham ini ke beni untuk ngabes tetangkep asa apesa beni apa ini kalau asampung dapat punten nggih bahkan di bidang politik sekalipun umpama bah bede kiai bah ngereng politik ternyata politik ke kiai tak pada ben kuleban sampian bahkan umpama cepon sampian politik ke kiai kelero kuleban sampean tak patut ngeroki kiai ben kuleban panjenengan tak usah bahas bener salah malah kiai ngalakoni kesampean noro gunte jelas terkadang mun coba mangkin ke margana politik margana partai margana pemilihan pan kiai tak pada terkadang paham esa kuleban sampean ni tak kira unding si unding pasti kiai ni kan pasti dengan maslahah ngangkui ilmu sementara kuleban sampean ngangkui nafsu makanya cepun Imam Nawawi mun bade santre pas ngatela kecuba na kiai setelah kebeni kiai dia
mun bade santre oning ai pekiai sesala maka secelaka sebahaya sebalang beni kiai justru santre saya paningalin ka kaliron kiai ni kenunjuk aki sateja ilmu santre ni kata manfaat sareng Allah subhanahu makanya saya ingat mun ke kiai ingat mun ke guru mun bade padang ja salah secara terangan takwil bi sampean iya beni king salah kiai ndak pernah boleh bareng tak jelas salah jak sampai salah lagi mun kiai paham Pak jelas karena sampean uning patihani ke dari guru makanya cepon ulama cepon kajing nabi manis takhaffa bil ulama fa khasirat din mun bada orang nginteng ngaki ulama-ulama Allah bi lebih setoman ngajari ajunan Fatihah ngajari Al-Qur'an fa khasirat din bekal rogi agama al-muhaddisun para ulama ahli hadis nikah memberikan penjelasan orang mun ampo nginteng ngaki kiai guru natibi sing ngajari ilmu bejeng ngani ke Allah tak kira terima sakone lah aku nak king bahaya nanti rajana antar kaul ajunan ibu salamatkan amin Allahumma pokong kiai gereng politik sampean lah tak usah engkau jenorok karang turin pala dongker tapi kan karang dongker juga belum tentu engkau je tak penting bahas salah bener je tak penting sepenting pala kiai dongker engkau dongker paham kiai abangun masalah perekonomian ngak gelak pokong kuleban sampean sebisa mungkin aja gah tore aja gah sebisa mungkin nyumbang tore nyumbang karena aslinya benih kiai si puto kuleban sampean si puto mun kuleban sampean aja kesambungan kuleban sampean bekal selamat amin Allahumma mangkana orang lamba ana preng lamba nya mi tadi bujuk kapi ana preng lamba mi tadi wali ana preng lamba mi karamat mi pratu ka Allah situng kunjina reng lamba ni ke kitab ni ke benih kitab mangkin saya ibadah dulu begakas kitab preng lamba ni ke kiai dak remaja tahu cok keng jang kiai cuba je cok aja nak jang kiai kelero ya ki lamba kake jong ngala bese benjo apa onghuan haram je ngucan haram nak coba jang kiai haram mangkane lamba ni keliwel bengkalan ni ketuman koncengan ke kuburan pak polo belu pujuk kapi pak polo belu kula mikir orang ni kelamba ki rang-rang mun pak polo belu pujuk boh Sati sedih dibujuk kapi berarti setok dibujuk percis ben sampang deh mati di jerokong mati ada makai jompok buk emang kian belum beri lampu jerokong tak baca gengki dan panitia bela kongkupan para amboi beri air gengki nyaman nabit boleh nih kipan ambu boleh bah beri nase radin bulin bah beri kasur ben pental haram bah tidung atas bela tak turun nih kenapa hibri ikan dua itu mujak cercer mun yapi tahu satu rontat jadi atas mari na guling Allahumma sholli ala Muhammad preksani bi sampean ana preng lambe cek maca tak fase reng lambe ilmu taoning mi teti wujuk mi keramat situng kak keng pulan reng lambe nikah palajang kiai mira palajang kiai biru palajang kiai mangkat digenggong penjarakan Probolinggo bersitung kiai nyaman Hasimeno ni kesitung bakto epakon bi kiai epakon ajelah cukok kadaman iya daman ni kekeneng na bejo berangkat ki Hasimeno ngi bejelah debak ketengah jalan demak ki Hasim ajelah kadaman sampean kerja ki bejo kapi epakon kiai udah tinggal mangkat kerja pak berangkat asam padan debak ke tengah bejo bahalar kalir ya ada jeraja ki Hasimeno cuma asal pulsa nikah bejo engkau bakon kiai aja leh nyimpang kaki mun tak nyimpang biko aja leh kaki kebetulan bejana tak ngerti jak Madura ngarah tepak ke beja Inggris sudah yo cak itu bener bah tak nyimpang bakon akhir ki Hasimeno cak lakar lagi bala mun tak nyimpang aja leh yang tak lagi aja leh napa de bener ki Hasim water kon lemar kaki kalaban idin Allah pan yang kak beja seraja nikah dadi kelemar abu ibu kejak menatorok kiai kejak menatorok ben guru cak kuleban sampean makin pulan tak yakin ibri malam-malam bi kiai keciki yo tiaki na polaman cek ka pangeran yo tiaki nyagu coba-coban dia reng lamba di kepala bi kiai bareng ngaki langsung ngamalaki mangkana cang nak kada santra idil fatah hasbati qadihi rufi wa kullu man lam ya'taqid lam yantafi mun la tak yakin la tak kira bisa saya kena kholil ni ketuman na bejeng asar tak nyapo maurib la para competak ngalak papanan nyor isa be ka aing itu empat kedua apa jang ke Mekah bu bulan maurib ikan tola tak nyapo debak ke Mekah asar kita aden kak
Napa saya baca pun Imam Nawawi. Ternyata malam-malam ngambeng ni kejak gampang ngap. Allahumma lakal hamdu wa antal mustaka wa ilaikal musta'an wa la hawla wa la quwwata illa billah. Ni ka malam-malam ngambeng ku. Baca bi sampean 233 pas ngambek banjir ke Sampang kemarin. Muntak ngambeng ki. Nih baca macam-macam gula mari ngamalaki ni kakak. Dari sorba juga bencer haram depa. Alhamdulillah. Syarat tu cuma situ enggak beli tiket. Lambek manti apa sih tak manti lambek? Arab pemik manti situ. Napa man haji kiai? Etoro tak usahnya tanya ki. Bener kiai. Bener kiai dak rem pas sampean tanya bener kiai. Saya tanya ki sampean ini kebeneran apa tak bener mun tak terok kiai. Cek kiai pas tanya ki bener kiai bener norok ji. Saya enggak buk cek boleh bu. Nggih. Pala kiai kedajak. Makilah tanpa zahir salah. Boleh ben sampean kita unik maslahana. Kiai ini kan kuya ilmu. Boleh ben sampean ngakui nafsu. Pala kiai kedajak. Tak pernah boleh boleh ben sampean tak unik bener salah nah. Zahir padang salah. Ken mun kiai ngalako. Toro. Jelas lagi. Umpama masalah benda pilkada, benda apa, benda politik, umpama tak usah ki anak tanyaan. Pala kiai ngalako ampun toro boleh ben sampean karena kiai ini kan kuya ilmu. Boleh ben sampean kita unik rahasia nah. Tak uning maslahah mafsadat ke terkadang abe niki ngakui nafsu sementara para guru niki ngakui ilmu. Amin Allahumma. Mangka rek lambak niki tuti bojo wali. Cek pala cang kiai keboro cang kiai ka timur kate. Tak pati bireng mangken ka. Mun reng mangken ditanya aki pilihan presiden. Kaki presiden milih siapa teh? Milih wawa apa wiwi. Nyampit abang kok je norok kiai, jangan apa cang kiai kok je. Pala cang kiai merah kok merah, pala cang kiai biru kok biru. Maksud tak kah? Ya si merah atau san si biru ketan. Abi ni kan makin. Jadi makin lagi kiai mundak pesen apa tak itu orang makin kah? Ibenggalan ki, ibenggalan ni kan tu tak ngocak tu kok yang mbak mulai nak gula kayu. Aku lagi ngalim mereka duhur ke Tanjung Bumi. Kita apa? Apa jadi musibah? Keng Allah menteri berserabat tegap. Amin. Ya Allah menteri apa pakun asambung ban kuruh. Amin. Sehingga kaulah ajunan selamat dari dunia, selamat sampai ke akhirat. Ibenggalan kiai neki odi keng polan santri sa ilmu kopur atoro kiai atoro saya kena kholil ipa selamat seka di masantren al Imam Abi Yazid al Bustami napa napole kiai ampun la semak sareng Allah Kiai Haji Zaini sareng pararing sepodak kiai-kiai selain guna ben sampean atoro pah tak tolong na guna ben sampean mustahil mun tak selamat ka pramila dari kak dintok sengak ateku paseken insyaallah guna ben sampean tak kira rugi tak kira celaka mulai dari dunia sampai ke akhirat insyaallah pakun teti orang selamat ben pakun eki bedak ke surga Allah usiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara korta pesa dari rombongan ketika dintok dari himaka pakun insyaallah kaula ajunan sampai ke surga Allah pakun apolong sareng para kiai pakun selamat pakun bajrah amin Allahumma ibalina boleh bahwa menurut pendapat atau maqalah Sayyid Muhammad Ibn Alawi bahwa silatu bainana wa bainatul labina nikah boleh telok perkara sepakun masampung antara santri kalaban kiai sepertama qiraatu auradina panapa pamausan lembek saya ciri sareng kiai ki ipon duk baca boleh jompo tak usah minta selain ajo so gak kasah iki beni alarang punten ka tak napa nambah sepenting sedari karang turin emaus tambah tak napa iki lagi sampean ki banyak betok keng mun saya kan tu tibi tak baca macam tak yakin bahaya sampean ni ampun ni kesipanti karena ni kesibeda lale asampung dek ke guru asampung dek Gusti Kanjeng Nabi. Nomor 2 wa doa ulana atu aki guru eka di masaus tu aki tore baik sampun tinggal umur kota besiki odi Kiai Haji Fauzan Kiai Haji Khairan Kiai Haji Fauzan Lailur Rahman tore tu aki guru-guru nikah menteri Allah epa bisa istiqomah epa bisa sehat epa bisa lanceng umur epa bisa pakun apolong sareng kaula ajunan bentak sampai sadari tunyakan terus ke akhirat insyaallah kaula ajunan bi Allah ebadati orang saya terakhir wasairu ala manhajina tak nyimpang dari panapa seekala kukuru seekala lampani guru panapa seeka sopani guru kak itu pasti selangkung saya tak perlu tanya aki tak perlu iya sekali toro panapa sih tidak lampah celenah guru manhaj kiai eka pasti selangkung saya korla atoro pasti selamat mantir kaula ajunan seka dinto badanah amin Allahumma para bapak para ibu saya muljaki Allah seka dinto kerana si bisa sampai yaki orang nguncang TV
Kasi ngonceng kan to nyaman sampean sa library ide ada negi bah punya koran gitu. Takar sini kemun si bebe tanggi bu. Tak tahu cek yak tas les cek ledek rem cek. Ini bah terus cek pada bentang bini kaki bu. Mencari Allah pada jalan selamat kapi amin. Kula keng ngampong barokah dan kak dintok. Kula keng ngampong keselamatan kak dintok. Dan kula teman hadir kahimaka mencari Allah budian. Umpama himaka rombongan ben para kiai masuk ke surga. Kula keng ngangkat teng kak kesampian kak. Saya ngajak ketek mana ketek kak. Nur aku lengki. Saya ngak bu. Saya masuk surga tibi an sampian. Makilah ke surga mun ke tibi ganggu sampian kula. Abareng ciba kapi itu areng sareng mencari Allah. Ibu selamat tak. Korla akad teng ke kiai, akad teng ke guru, selamat sampean kak. Tak usah kubatir, tak usah mang, selamat. Yakin sahadir ni kebekali kapolong kapi sareng Haji Zaini, amin. Dan kula yakin, ainul yakin, sataji sahadir ni kebekal selamat dunia akhirat, amin. Allahumma amin. Cak lepun tahun, masemak pun tahun jelek, ben manter setajar sona sampian, payana sampian, biaya saya sombongaki, pikiran dari tenaga, setaji Allah ibaring diberikan selangkong saya dan tunyakan terus ke akhirat. Amin Allahumma amin. Kesalahan, kekeliruan, kacangkolangan, yon sopora. Asli tak pantas dan kula tormatur cek ibu kiai situ aja kayak ki beda ke Idris, beda ke Nasir, lah kiai kapi kula ni ke beni kiai, beni anak kiai, pak kita potongan kiai. Mangkana kula man kak keman ni kenule elang kak kula ki. Cek dengan kula kada sok sumenep kula mobilan, tukang ngundang nang mobil budi norok dari Mekasen. Depak ka saya pawai. Ben sepeda motor, bedeban serta borong. Depak kadang pengajian sabak mobilnya ke kadang pentas cang TV nge patoron aku. Surban lah kada babi gula. Kapan depak labang bade semo ka aki, pan ibuka ajeling kule sena. Paitin aki pangalle mo ka labang si budian, ka. Allah, tadi manusia adanya ku apsak ap ngarar ya. Cang kula lagar seni kamangkana kula ni kemun jonceng at-taufik, kula ni ka ngabunga tako. Bunga na kula ni kadeki norok at-taufik bah norok barat tu kita barat tu. Sosana kula aparong benra khairon. Kula kapan laling kiban gus khairon ni kapah coba ngkin. Di saya lakar sani kebukoreng na panyang pembanding. Mangken ni kula beni keng tak genteng keng pelan sia dan gila gus khairon. Kan sampean je mi jeleng beni keng jeleng ka. Keng pelan sia dan gila ni ka koning. Kula mun katipi genteng haram genteng mun katipi kula. Kepala belum ben segentengan kula pahelang kok. Yaman ni pada remak angki. Kila ada pada nengak nikah ki. Ibu ganteng tak bisa. Mun pakai terlalu tak terus pada ben Gus Khairon kula Gus Fauzan ki. Tinggal ada pada. Selah bagi alang jeleng angki. Kudu kalau alang jeleng ni kemana tajek padeng kan. Nika mun kelampian jeleng muan nika pas semua bote sedih kala. Tika nyaman politik beniking tandi ko cabote kula buk haram batal-talan ni Roma. Kalampi potean di sarung potean di surban potean di yang kuseng Jumatan roka. Pote pana kacabah kerimuan celeng bi tibian kok. Di mangken ni keng poseng abus sila tak ada padang je. Orang lebih nyon seporang sudah batasah mantar pada salamat kafi junan Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Burung beok, burung gagak, burung cendrawan, burung cendrawasih. Terima kasih. Akhiran, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.